নমস্কার বন্ধুরা, বান্ধবীরা। আর আমার মেন প্রবলেম হচ্ছে যে আমি একটা আগের একটা ফেসবুক আইডি আসলো। সেই আইডিতে আমার মানে কোনো কাজ আর মনিটাইজেশন করতে পারিনি। প্লাস আমার ফেসবুকটা এখন মানে কোনো কাজেই এত বছর যে কাজ করছে, এত বছর 1 বছর মতন কাজ করছে, যে ফলোয়ার্স তো অনেকটাই আছে, কিন্তু মনিটাইজেশন করতে পারিনি কপিরাইট ক্লেমের জন্য, বা আমার কোনো মানে সিস্টেমে মনিটাইজেশনে আয় না। এবং আমার ইউটিউব চ্যানেলও আসলো, ইউটিউব চ্যানেলও আমার মানে রিমুভ হয়ে গেছে। তাই আমি খুব আপসেটে আছি, যাতে তা যারা নতুন ফেসবুক অ্যাকাউন্ট করতে চাই ছোটোখাটো আমার মতন, যাতে আমার মতন না হয়। তো ফেসবুকে কাজ করতে গেলে অনেক কষ্ট তো করতে হয়, কিন্তু ফেসবুকে ইনকাম ভালো আছে বলে সবাই ফেসবুক করে, কিন্তু ফেসবুকের কিছু গাইডলাইন আছে। ওই গাইডলাইনগুলি যদি সঠিকভাবে আপনারা কাজ না করেন, তাহলে ফেসবুকে কাজ করে আপনারা কোনো লাভ হবে না, মানে আর্নিংটা করতে পারবেন না। তো যারা যারা বড় 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 ইউটিউবার আছে, ফেসবুক আছে, তারা ফলো করুন এবং চেষ্টা করুন যাতে আপনার ফেসবুক পেজটা ঠিক থাকে, যাতে মনিটাইজেশন করতে পারে, যাতে ইনকাম করতে পারে। তো আমারও সেরকম আসলো, ফেসবুক আইডি আসলো, কিন্তু আমি এখন আমার মানে সব ভুলের কারণে কপিরাইট স্ট্রিক হয়ে গেছে, এবং প্লাস সব কিছু আমার মানে যেগুলি কষ্ট করছিল, যেগুলি করছিল, সব মানে রিমুভ হয়ে গেছে। ওই রিমুভের কারণে এখন ফেসবুকগুলি আমার কিছু করতে পারিনি। তো সবাইকে শুভরাত্রি, এবং সবাই ভালো থাকুন। যারা ছোটোখাটো আমার মতন ফেসবুক পেজ করে, যারা ক্রিয়েটাররা, যাতে ভুল না হয়, ভালোভাবে কাজ করে যাবেন। তো যারা বড় বড় ফেসবুকরা আছে, তারারে ফলো করুন এবং চেষ্টা করুন আপনারাও সফলতা যাতে পাই, আমার মতন না হয়। শুভরাত্রি, সবাই ভালো থাকুন। হামবাই যতন খুলুমকা ओमफ्राय नरक जे वान सुना फेसबुकआव काम खाइकै न जे रां मानो हिनै, किन्तु रां मानो माइया इन्या फेसबुकआव गोबां रां मानो ओंखाय एक्चुअली ओंखाय फेसबुकआव रां माना थांखाय बहुत खस्थ' खायनो नांगौ। ओंखाय अनेकटा सिस्टेम दङ, आ सिस्टेम रंनो नरक फलो खायदि। ओमफ्राय फलो खायदि बलते जे माने यूट्यूब रग फेसबुक रग रि दङ, माने मतेखे भिडिअ खायदि बा मतेखे खायदि कपिराइट क्लेम रगंग बा बयनि म्यूजिक ना हांखाय कपिराइट क्लेम कपिराइट हिस्ट्री यूट्यूब नि हाय नंगौ। ओंखाय आं गोबांमा आंनि यूट्यूब चेनेल बकायसा दङ, ओमफ्राय आंनि फेसबुक एकाउन्ट बो दुइटा दं मानि। ओंखाय आं ताम खायगा अनेक भिडिअ न रिमिक्स भिडिअ बो खालामका, ओंखाय प्लास तामनाने डुएट भिडिअ बो खायगा। ओंखाय यूट्यूब आं मटा मटि आरोखि खायगा तामखा शेष मेस ओंखाय आंनि जे दुइटा चेनेल न मनिटाइज खायना थांब्रकाय, मनिटाइजेशन खायना थांब्रकाय खायमालिया ताम निंगांखाय आरो आनो माने रिनानि कोनो ऑप्शन से रिलिया, मनिटाइज खायनानि कोनो ऑप्शन से रिलिया, माने ऑप्शन दिया बोलते कपिराइट क्लेम हाय गंगा आपना आं 2-3 दिन खूब चेष्टा खायनायखा खायनानि बागै खायमालिया शेष मेस ओंखाय आंनि जे खायमोन जतन व्यर्थ थांबायखा। आंनि कायसे फेसबुक दङ, प्रकाश देबरमा हिनै न, ओंखाय ताकते कायसे खायजावका आं, ओंखाय कायसे यूट्यूब दङ ककबरं नायथक टिभि हिनै, आबो बहा तैनो थांका। ओंखाय माने आंनि 2-3 बोसोर खायमानि जे माने काम खायमानि जतन आंनि माने शेष थांका, माने यूट्यूब नि इंकरक जतन नंबाय थांदा मनिटाइजेशन खायमालिया। ओंखाय नंनो बाङाबोन साना नायो भिडिअ रक रिफानो माने निजिनि बाय थांनो रिदि, ओंखाय प्लास बुनि गाननो तान हादि कपिराइट क्लेम नाय, ओंखाय ननो 2-3 बार जतै नायो कपिराइट क्लेम ओंखाय दाबो तो कोनो गया आबो ओंखाय माने जे कपिराइट क्लेम फायमोन ओंखाय आमो ओंखाय जास्ट जे गान
nahamani a gan malik ni abo ni hoite aro norok rang mangfano rang mayang thanai ta hingkai guideline te kaisa phaio YouTube guidelines ni phaio abo guidelines no norok kangma follow khainai de hingkai Facebook no nong Gmail no sob somoi check khai tong de norok jodi no Facebook YouTube kam khai tong hangkai nong Gmail no sob somoi no check khaina khaidi Gmail o dino waisa wainai abo haino Gmail ni tam phaiya nong video rikhai no nin video jodi copyright claim phaikya ba copyright strike phaikya hingkai jekono ning kok hangkai nin video rikha aro sob somoi no rikhai no nini Gmail o phainai nini jekono video ni guideline hamya kai no Gmail o phainai hingkai Gmail sob somoi check khai tong de Gmail check khai hangkai ulo norok taisa phirogui kok sana pano satok lak hingkai kok to kwbangma tongo ani 2-3 ta channel monetize khaimani ni bagui mane khubui ang upset o tongo karon asuk kam khaimani ani kono labh kwrui kha hingkai taisa ang mo kwtal khai khaijaka hingkai mo kwtal o khai to ang norok ano tei kisa agini haike no taisa hamjagui agini haike no nongni maya rok manui taisa asuk nasuk follower kwbang khai asuk nasuk subscribe kwbang khai thana nai tongo gan tabuk ni channel hingkai Prakash Phani belong hini rijak tongo YouTube o hingkai abono norok subscribe khai mano hingkai mo Facebook o mo page no norok ano follow khai mano agini haino nong thani taisa kwcharui kok kwcharui agini haino agi maya rima haino taisa ribai de hambai jotono no hor kaham।